Tangina mo. Gago, wala. Ay, pumasok. Tama lang, Carl. Ngayon ka lang may score, Carl. Hindi pa na-record yung una. Ngayon ka lang may score. Hindi na-record, pre. Ha? Hindi pa. Hindi na-record. Putang ina. Yan, recorded nyo, pre. Kumapon na sana. Laro ito pa kasi. Kabila tayo. Yes, dalawa dyan.
Sama sa highlights. Rival mo na ako. Ay! Utang! Sayang. Yawa! 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 Yaw. Yawa. Hoy. Sino? Walang bantay eh. Mas gusto niya yun. Ay, hindi niya gusto yung ganun. Gusto niya may bantay eh. Nasaan tayo walang bantay, no? Kakapos ko yun o kaya patamahin ko sa board. Kamera ka, ilang beses na goal. Linis na nga, kaya pinapalo-palo dito. Ah, ganon? Kita, oh. Bintang, Jeff. Uy! Newfound move! Kita. Teng, shooter yan. Tumayo na pre, tumayo na! Ano na to pre? Real ano to? Real time na, real time. Gitna. Nice!
Kakampi, kakampi, kakampi. Kakampi, kakampi. Ano to? ABC 5. Wala, kulang kay Chris. ABC 5 to, ABC 5. Yeah, full court press, full court press. Full court press. Full court press. Ah. Tangina, bayaran niyo ako dito ah. Tenenenen, tenenenen. Ayoko, nakapagod pala. Pumasok po tayo na. Uy. Wala. Wala. Nakasum pala masyado.
O, Doc. Sinars. Oh, grabe! Buwabangga! Makakalawit ah! Tangina, nilaso na kayo. Puta po, Kariswet pa hiningi mo ah. Tangina, kanino kaya yun? Ha? Dok ka lang, alali ka. Grabe tao, guys. Guys, tao, guys. Guys, tao. Ay! Ulap. Nilamok. Nilamok. Puta, nerds lang, hayop. Nerds lang.
nakita pre? Ano mo na lang yung anino? Guys, brinaking niya na yung Adidas ano. Iya ko. Ano masasabi mo? Ano masasabi sa score? Pantay-pantay lang. Hindi ba sila nandadaya? Honest sila. Tangina lahat ng galaw ay panggugulang. Lahat ng galaw may panggugulang. Ginang yan. Lahat ng galaw pre. Lahat. Mabitawan lang yung bola, hawak. Never akong dumating, pre. Ha? Never akong dumating sa liga. Labas, pre. Oy, run! Dito mo! Sumakin ka na. Bounce, pre, bounce. Turo-turo ka pa, tangina mo. Turo ka pa. Tagal.
Andiyan na sila. Miss. Miss, 1-1. Miss. Ito na. Ayun, tira niya na yan, boss. Kilala ko yung si Statham eh. Jason Statham. Tignan mo, binantayan na po. Guys, binantayan na guys. Alam niya eh. Ano yung putlong ba yan? Putlong? Hindi siya burger eh. Wala na yun. End of the day. Yan. Bibigay ko agad sa'yo. Namulikat lang ako kakagat. Namulikat ako kakagat to. Tangina. Isa. Oh, isa! Hindi, videographer ako. Neil, tapusin mo, Neil. Videographer ako, pre. Wag ako. Magic bunot ha, guys. Magic bunot. Tenenene. Ay. May interview to TV5 to, pre. Puta, sorry, mami. Sorry. Sorry, mami. Na-focus. Siya talagang papata. Lang. Kamusta, sir? Kamusta yung Kamusta yung buhos? Cut natin sa court.